नमस्कार बंधुरा आमी स्वप्ना उपाध्याय आमार चैनल रान्ना रेसिपि एंड आवर लाइफस्टाइलेर पक्ष थेके सबाइके स्वागत। आज आमी आपनादेर संगे शेयर करब एक दुर्दान्त स्वादेर रेसिपि काँचा टमेटोर डाल तड़का। और एटा भात रुटी परोटा सबेर साथेई किन्तु दुर्दान्त लागबे। और एटा देखते जेमन कालारफुल हयेछे खेते किन्तु दुर्दान्त हयेछे। आसुन ताहले देखे निई एई रेसिपिटा आमी किभाबे करब। एखाने निये नियेछि 100 ग्राम मुसुरिर डाल। एबार डालटाके भालो करे धुए परिष्कार करे नेब। 3 থেকে 4 बार एभाবে हाथेर साहाज्ये डोले डोले डालटाके परिष्कार करे धुए जल झरिये नेब। मुसुरिर डालटाके भालो करे जल दिए परिष्कार करे निये जल झरिये नियेछि। एखाने एक कड़ाई बसिए दिएछि। कड़ाइए दिए दिलाम बेश खानिकटा परिमाण जल। एबार जलेर मध्य दिए दिচ্ছি 3 থেকে 4টে काँचा पाका लंका और दिए दिलाम मुसुरिर डाल। डालटाके एबार हाई हिटे फुटते देब। एखाने निये नियेछि काँचा टमेटो बेश कयेकटा और 2-1टा काँचा पाका टमेटो। एबार टमेटोगुलोके भालो करे धुए परिष्कार करे निये टुकरो टुकरो करे केटे नेब। सब टमेटोगुलो एभाবে করে পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। এদিকে ডালটা হাই হিটে ফুটে উঠেছে আর ডালের ফেনাগুলো চারিদিকে রয়েছে। এই ফেনাগুলো খাওয়া ভালো না, তাই এবার এই ফেনাগুলোকে একটা খুন্তির সাহায্যে বা চামচের সাহায্যে তুলে ফেলে দেব। ডালটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে, তবে খুব বেশি সিদ্ধ করলে হবে না, এরকম 80% সিদ্ধ করতে হবে। तड़का बानानोर जोन्नो एखाने कड़ाइए दिए दिएछि बेश खानिकटा परिमाण सर्षेर तेल और दिए दिलाम फोड़नेर जोन्नो गोटा जिरे शुकनो लंका कयेकटा रसुन थेतो करे और दिए दिलाम 1 चामच कालो सर्षे। एबार एर मध्य दिए दिচ্ছি कुचोनो पेঁয়াজ किछुटा परिमाण, केटे राखा काँचा टमेटो और दिए देब एखाने हलुद 1 चामच और दिए दिচ্ছি लवण 1 चामच दिए एर मध्य दिए दिচ্ছি आध भांगा गोलमरिच दिए सब उपकरण एकसाथे भालो करे मिशिए दिए एकटू भेजे निते हबे। टमेटोटा मशलार साथे भालो करे भेजे कषिए नेওয়া হয়ে গেছে আর টমেটোটা ভালোভাবে গলেও গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ রসুন পেস্ট আর হাফ চামচ আদা পেস্ট আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো সামান্য, ধনে গুঁড়ো সামান্য দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে আবারও 2 থেকে 3 মিনিট একটু ভেজে কষিয়ে নিতে হবে। টমেটোটা ভালোভাবে ভেজে কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা মুসুরির ডাল। মুসুরির ডালটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে এটাকে এবার হাই হিটে ফুটতে দেব 2 থেকে 3 মিনিট। তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের রেসিপি টক ঝাল কাঁচা টমেটোর ডাল তড়কা। আর এটা দেখতে যেমন কালারফুল হয়েছে খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে। আপনারা চাইলে আমার মতো করে এই রেসিপিটা একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন। আশা করি সকলের খুবই ভালো লাগবে আর একবার খেলে বারবার খেতেও ইচ্ছা করবে। এবার এটাকে একটা প্লেটে নামিয়ে নেব। তাহলে বন্ধুরা এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আমার ফেসবুক পেজটি প্লিজ ফলো করে নেবেন। আজকের মতো এটুকুই, আবার দেখা হবে আগামী নতুন পর্বে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।